ସଦା ସର୍ବଦା ଏମିତି ଖୁସିର ଲହରୀ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାଦିବସରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବର ବ୍ଲକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାବର ବ୍ଲକରେ କେମିତି ଭାଇଚାରା ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ गोटे बड़ कार्यक्रम करिथिला ओडिसा को देखै देबा पे प्रत्येक जनसाधारण को वृक्षरोपण कार्यक्रम आगामी दिन में भापर ड्राइवर महासंघ ओडिसा जनसाधारण को देखै देब पुणी रक्तदान शिविर करी समस्त आशीर्वाद रे ए जो भाईचारा गठन होईची ए जनसमाज को विभिन्न जनकल्याण कार्यक्रम करी ड्राइवर महासंघ दिने आगो को मारी दिबो। सरकार को प्रत्येक कार्यक्रम रे एमिति भाग नै प्रत्येक समय रे ड्राइवर महासंघ पुरस्कृत होई ड्राइवर महासंघ तार अधिकार सरकार को छड़े गई तार निजर सापेक्ष भाई